تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے تمام ذمہ داران، کارکنان، محبین، مخلصین اور ضلع راجن پور کے غیور عوام علماء قرارداد منظور کرنے کہ انہیں بدبختیں دا جو سفارت خانہ انہیں بند کیتا وجے، انہیں جو سفیر کو ملک بدر کیتا وجے، اپنے سفیر کو واپس سجا وجے، یہ آپ جو سارے معاملات کرنے پڑنا، جتنا طاقتور حلقن، جتنا اقتدار والے حلقن، قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، رب رب جڑے ساکو کہنے اندر روڈے تو نہیں آنا، روڈے تو مسئلے حل نہیں تھے، آج آپ ہی اعلان کھڑے کرنے تسا بھی روڈے تے آ جو جڑے فرمائے کہ گستاخان رسول کو جبھا پاؤن کہ والے آخر کے گستاخان رسول قرآن کا حفظ اٹھو، خالی حافظ قرآن نہیں پڑھنا، ہر محافظ قرآن پڑھنا لکھو تو جواب دیو، باقی دسو اسا محمد عربی دے غلامے دے ترجمان ہو، اسا مسلمانے دے ترجمان ہو، اسا پاکستان دے ترجمان ہو، انہیں کو جواب دیو انشاءاللہ تعالی اور مرد ہی مار ویسن سادے تو وڈے وہ ہم یار جیرے گھوڑے دوڑے نے ہننا انہیں دے گھوڑے دے ٹاپے نرال ہندو دے حمل نہیں ڈھائے نے ہن، یہ تو قرآن دا فیصلہ ہے جیرے یہود و نصارہ کو یار سریدن رب دا قرآن دے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، فرماؤ تیرے دوست نہیں تیرے دشمن اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے ملن کردہ عنک اليہود والنصارى حتی تتبع ملتهم، ایک ہی طریقہ ہے حکمرانوں چاہدو کفر راضی تھیے، IMF راضی تھیے، گستاخان رسول راضی تھیے، امریکہ یورپ برطانیہ اے راضی تھیے، قرآن تک کبھی راضی نہیں تھی سکتے، ہاں ایک طریقہ ہے تو سب کوئی نہ کوئی غازی تنویر قادری انہیں تک ضرور پہنچ سے، غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بابا جی فرمانے اندر صاحب کو غازی علم الدین شہید تا چھوڑا لیا سکے ہے پہ حالی غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے ستاوی گویا میں ہم کہتے بابا رحمت اللہ تعالیٰ دی للکار بھی موجود ہے، من سب نبیاں من سب نبیاں من سب نبیاں گستاخ قرآن کی ایک سزا، سارے نعرے جو خون ٹپکے انہیں بدبختوں کو پتہ چلے، نوجوان بزرگ علماء چھوٹے جو بچے انہیں نہیں اکھڑے بلکہ انہیں دا دلوں نعرہ نکلنا پہ انہیں دل دی جو مطلب ہے کہ قرآن پاک نے محبت عشق واقعی دسنا چاہنا گستاخ رسول اپنے انجام کو پہنچایا لیں، من سب نبی من سب نبی ختم نبو قرآن دی عزت واسطے ایتم بن چلاؤ، قرآن دی عزت واسطے جہاد کا اعلان کرو، لبیک 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 قرآن کی ایک سزا۔ اور آخری گالے کرنا چاہنا صرف ریلی کے بعد بڑا بہن نہیں بننا، بیاج ریلی تھی کہ بس وقت سارا حق ادا تھی کہ نہیں، ہر پلیٹ فارم دینے دی مخالفت کرنی ہے، جو قرآن کے دشمن دے حامیان، اسلام کے دشمن دے حامیان، ہر پلیٹ فارم تے وہ چاہے چیوی پلیٹ فارم ہوئے، وہ سیاسی پلیٹ فارم ہوئے، وہ سماجی پلیٹ فارم ہوئے، جتھا بھی ہوئے نا یہ گستاخان رسول دے حامیان، یہ گستاخان قرآن دے حامیان، اسا انہیں دنال مخالفت کرنی ہے، کیونکہ ساری دوستی اور دشمنی دا معیار اللہ رسول دی ذات ہے، جو انہیں دنال یہ سادہ نہیں، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، ہمارا وتعالى في الكلام القديم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى في مقام آخر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ معزز مکرم سامعین اللہ تعالیٰ سارے کرم کی تھی ساکو اپنے نبی دی عزت اور قرآن دی عزت دی حفاظت دی توفیق عطا فرمائی، ہمیشہ سارا خاتمہ دی قرآن دی عزت و ناموس دے اتر کری، الہ العالمین سکو قرآن پاک دے اتر صحیح عمل دی توفیق عطا فرمائی، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے لبیک لبیک یا صاحب القرآن، 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 الجہاد 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 الجہاد
कुरान जलाने वाले हम तुझको जला देंगे, इस्लाम पे लब्बैक वाले तन अपना कटा देंगे। कुरान जलाने वाले हम तुझको जला देंगे, इस्लाम पे लब्बैक वाले तन अपना कटा देंगे। हुर्मत कुरान पर हम सब है कुर्बान, हुर्मत कुरान पर हम सब है कुर्बान। फारूक की दहशत है, खालिद की जिगरदारी, दिल हमजा का हैदर की तलवार है दो धारी। हर दिल में शहादत का ऐसा है जुनू तारी, मर जाएंगे हम खुद भी पर तुझको मिटा देंगे। कुरान जलाने वाले हम तुझको जला देंगे, इस्लाम पे लब्बैक वाले तन अपना कटा देंगे। अल जिहाद 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 अल जिहाद। लब्बैक या साहिबल कुरान, लब्बैक लब्बैक या साहिबल कुरान। अब वक्त जगाद आया इस्लामी हुक्मरानों, इस्लाम के दुश्मन की हर चाल को पहचानो। यकजानी मुस्लिम को तुम अपनी बका जानो, बेदार गए होगे बातिल को सुला देंगे। कुरान जलाने वाले हम तुझको जला देंगे, इस्लाम पे लब्बैक वाले तन अपना कटा देंगे। कुरान जलाने वाले हम तुझको जला देंगे, इस्लाम पे लब्बैक वाले तन अपना कटा देंगे। हुर्मत कुरान पर हम सब है कुर्बान, हुर्मत कुरान पर हम सब है कुर्बान। तुम चांद पे थूकोगे तब मुंह की खाओगे, चुन चुन के तुझे मारे जब सामने आओगे। कुरान के दुश्मन तुम जान कैसे बचाओगे, हम